Yan at nga video ko, tubra ako tagpurganak dagiti ko dagiti inang dagito ini. Dagiti inang dagiti anak. Dagitoy. Ta ko gamin na pindas ti tiempo ni, napudot, nainit. So dito no kati duwa nga klase ti pagpurpurga nga sa sarot. Ditoy injectable nga maitugdok. Kun ditoy may painom. Albendazole. Detoy pasaran nga pagpurga para dagiti kalding nga madi masikog. Madi mabalin detoy. Kasi baka malaglag. Di pagbubuntis na. Ora detoy madimot, ivermectin. Madi mabalin ti masikog dagiti kastoy. Anta ti pagpurga ti masikog tinakanag ko bendazole. Detoy. Tatitid ko kanya da detoy ivermectin pang inject. Dito kalaban no agaspirit kayo, medyo napalit. So narigat nga maala Tanyo narigat nga bumaba. Yo. Naman, grabe titlangan. Matitlangan. Matitlangan. Okay.